Kasi ang ganda na ito, pipintahan natin. Oh. Mga in-upload niya. O ito, madre oh. Madre. Si Zainab. Wow. O sino to? Si Jelay. Patrio nagway ah. Lapit ah. Ah, Cory to. Ah, Nika Salamanca. Corazon Aquino. Ayos ah. Si Sash no. Miss Sash na. First Lady. Ah, Melda Marcos. Lapit. Ay, may Donal oh. Gloria to, Gloria. Oh, Gloria nga oh. Malupit. Ito, hindi ko kilala to. Rana Harake. First Filipino woman who won an Olympic gold medal. Evelyn Diaz. Ito naman, asawa ni Jomar to ah. Ano to siya? Mabuhay ang ating mga guro. Pangalawang magulang, guro. Yes. Uy, nakasalamin. Ito. Noy Noy. Ninoy. Oh, Ninoy Aquino. Wow. Yun, oh, noo pa lang, oh. Jomar. Kapuntaan na, may kamay. Duterte. COVID-19 strikes pa nakalagay mo. Yun, sino to? Parang si ano ah. Jinggoy? Sino to? Ah, Erap. Si Erap. Jomar nga. Jomar Malik. Yun oh. Utang na si Bongbong to. Oh. Parang iba mo ano Bongbong dito. Taba. Bongbong. Sino to? Si MC Muwa. Ferdinand Bongbong Marcos. Lupit din naman. Sino to? Para si Bongo to ah. Hindi na si Bongo. Ah, Ferdinand Marcos. To, sino naman to? Marasiman ah. Antonio Enriquez. Ah, doktor. Ano to? Nurse Doctor, PPE. COVID-19 Heroes. May hawak mata ko. Hindi ano to? Efren Bata. Sick. Ito. Ano si Jomar to ah. May bigote. Tayo na Manny Pacquiao. Oh, Manny Pacquiao. To, sino to? Side view. Masundalo ah. Ano kaya to? Ah, sub 44. Ah, hanggang dito lang pala. So yun guys, pintahan natin. Kala ko madami pa eh. Yun lang guys. Ganda, magandang gawa ni Jomar. Shoutout kay Boss Jomar.